जंक फूड पसंद ही होगा, मेरे को पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और ये क्या करे ये दो, और मेरे को पसंद है। আইরিন কিটা করতাই? ফ্রুইট কিটা ফ্রুইট? मेरे को जंक फूड पसंद है। मैं আর তুমি पसंद है। তুমি আপেল খারাইনি আর তুমি কিটা খারাই? मैं जंक फूड खा रही हूँ। তুমি বড়ইর আচার খারাইনি? बढ़िया सा আচ্ছা তোমার তান্ডে এটা খেয়ে দিছে नलवे নানুয়ে? মজা নি? টেস্টি নি না ইয়াম্মি? ना यम्मी ইয়াম্মি ভিডিও আমরা ভিডিও যদি দেখতে ভালো লাগে কইলাম টাটা বাই বাই। ওকে Subscribe.